हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मन से केमती अछंती? मु तो बहुत बढ़िया अछि। मु भी आशा करू जे आपण मन समस्त भलरे थिबे। भगवान जगन्नाथंकर कृपा आपण मन ऊपर सब बेले थाउ। मोर आजिर आउट नुआ ब्लॉग आपण मन स्वागत। चलंतु देखिबा हमर आम गाँव रे महोत्सव रे को यात्रा कलाकार माने आसीथिले। चलंतु वीडियो को शेष जाय देखंतु जानि परिबे। आसंतु लेट्स गो। आज मंचस्थ होठी गोटे नाटक सूर्य मंदिर। तेज आसतु परवर्ती एक्टर सुधांशु महापात्र को ए मंच को निवेदन करवा जहां सारा विश्व परिचालित से कोटि ओडिया प्राणर ठाकुर बड़ ठाकुर पश्यतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय लोकनाथाय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्पेश्वराय नमः। ओम भव भुजेश्वराय नमः। ओम मनाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम संतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं ओम लक्ष्मीकांतं कुमलनयनं योगिवृद्ध्या नगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम स्वस्ति। जगतसिंहपुर होची यात्रार पेंठस्थल। सेठी यात्रा मालिक माने यात्रा अनुष्ठान तैयारी करिथिले, किंतु जेतेबेले कलाकार आवश्यकता पड़े सही संस्था को चलेवा पई कलाकार आवश्यकता पड़े। भल कलाकार जो मानक पई टिकेट बिक्री हुए सही मानक खोजा जाए बालेश्वर। तेणु बालेश्वर होची कलार माटी। बालेश्वर माटी रे ठिया ही की माइक्रोफोन धरी कहिवार सुजोग मते बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक दउची। जन हमर बड़ कलाकार लेंकानाना समय जो कलाकार माने थिले अनेक कष्ट करी शगड़ गाड़ी रे बाक्स बही ए गाँव रु से गाँ यात्रा करी एही संस्थाटी को बंचई रखी थिले। जहा फल आज आम एत बड़ बड़ गाड़ी चढ़ीबार सुजोग पाउछु, लोकों पाखे पहुंची पारिछु। बापी सार आपण मध्य आमर नृत्य गुरु आम यात्रा अनुष्ठान मानकर ए वर्ष आमर जो नाटकटी होइछे हायदर सेही नाटकर मध्य नृत्य गुरु होचंती बापी सार। बापी सार को पाई आज एठी मु ठियाई थिबारु बापी सार को बहुत बहुत धन्यवाद। एटी हमर गीत होतला श्री गणेश श्री श्री गणेशंकर गीतर नाचुचंती सब हमर गाँ पिला से जे भाई को ना कले से मो देडुसुर हेबे से सिखाती सब डांस सब उड़स पिला हमर भी जोट जोट आम गाँव फंक्शन हुए बहुत आड़े माने जाती नाचिबा पई सब उड़सी डांस बहुत सुंदर नाचटा डांस करते। मु अधार वीडियो टी अल्प टी करी आपर देखो उड़सी डांस करुँच उड़सी डांस श्री गणेश गीत नाचिले बहुत सुंदर थिला। डाल खाई रे से गीत नाचुले आमर सब कुनी कुनी छोट छोट पिला डाल खाई संबलपुर। देखु आमर ये प्रशांत आसते आम से बालेश्वर छुआ बहुत सुंदर नाच केते सुंदर नाचिले माने आखिर पूरा लुह पळे आसुतला।
ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳର କଥା ବି କହିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆର ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆକୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏ କର। ତା ଜେଜେବାପା ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁଣି ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସିଏ ତ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଛୁଆର ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥାଉ, ଇଏ ଦିନେ ଆମର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ହବ କହିକି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେତିକି ସେଠି ସବୁ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଚ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେ ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଯେ ଆମ ଗାଁର ଭାଇ ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଷ୍ଟେଜକୁ, ଯାହା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆଙ୍କ ନାଚ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏବେ ତଳକୁ ଡେଇଁକି ଦେଖ ନାଚିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିଲେ କାହାକୁ ଅକ୍ଷମ ଭାବିବେନି। ଦେଖ ସେ ଯେତିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇନକମ୍। ସେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ଏତିକି ବାଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋରେ ଯାଏ, ଭଲ ଭଲ ଇନକମ୍ ବି କରନ୍ତି। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ବି ଡାକୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଏମିତି ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶେଷ ଯାଏ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା। ଏଇଠି ଆମର ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତଟା ଦେଇପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବର ନିୟମ ନାହିଁ ବାହାରେ ଗୀତ ଦେବାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାନ୍ଦି ପକେଇବରେ ସେ ନିଜେ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଏମିତି ନାଚିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସେଠି ମୋବାଇଲ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ବି ପୁରା ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ସେ ଭାଇ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ ଆଉ ଗଛ ଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ପୁରସ୍କାର ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆହୁରି ହଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି କରାହେଇଥିଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ବହୁତ ଖୋଜା ଆମର ଖୋଜେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବରେ ସେ ଆସିକି ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଆମର କଳାକାରଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ, ଆମର ପିୟୁଷ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲର ହିରୋ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ଆଗକୁ ବି ଆମର ମହୋତ୍ସବ ହେବ।